Hi guys! Today is your birthday. Sing happy birthday. Happy birthday! So we're gonna go and she's gonna buy me a cake. Ride this jeepney. Ay, hala. Ang ite. Tara. Patsa. Isa ka chocolate. And ice. Mango. Ice cream. Pinatagal. Sige or lang. Thank you so much for the coffee. Thank you so much. Pag-in. Ang ganda. Pag-in sa... Malado. Amo na siyang tubo. Choco, Spanish latte. Yes, yes. Thank you so much, Dad, for always being there for me. Sige na, kamaon ka rin. Gaga, hindi ko ka-reserve to, kaya hindi makontak. Kailan number? Kag ano, wala man sila sa, ano, sa Para sa ex ko Facebook. pa, okay na nila. Ha? Okay na nila. Dorita sa ano, US. Tita. Hello. Very good. Porque contigo, yes, coach. Maraming corazon na supreme. Hindi mo kanta. Pala, gusto ko. Do ano ko, tita nga ginlagaw ko kung hinablos. Kita nga rin sa abroad. Na nag-heels. Hindi ko kaya. Okay. Kami di ka ano ba? Oo, picture. Or like, Miss, ano na daw ng gallery, art gallery? ay oo, nagsikat na siya by sa una. Pandemic. Wala pa nakala kanto. Ang karate ay sala. Yung pangakit si Lorna Hilson. Pag nabuan niya siya, Anong ba daw? lalata sa tsuray. Gako sumod. KJ, naman ni Tita Lawrence. Pero sa una, sa dalaga, sa mama na Yo, padas ako na ba? Mayoy kay ikaw lang. Ano pa sa ito? Sige, tingkigit sa pag-correct. Ba't ka nagagalit? Yung tita mo, na galing sa America.
Na may flash. What? Ano pa mong gaan? Nagkita diya miss ka na ara. Ito na pedestrian. Di ba yung video? Magsimit sa battery. Hello, si Tari. He will be treating me for a cake. Yay! Here na. Bakla ko cake. Kapoy na kang tiil ha. Ga, pilas na di ha. Ay, na sila. Init ang ulo ko sa inyo. Happy. Hello! Hindi naman ang pa-fashion na yun. Hello, Wonder Family. Mali Bryce. Lord, thank you for this wonderful day. Thank you for giving the blessings to the Eli. Help her to be helpful, kindful, and respectful to her parents, and always teach her sisters to stay calm, to listen to her, and respect each other. In Jesus' name, amen. Okay. Bless us, O Lord, And this thy gift which we are about to receive from thy your bounty through Christ our Lord. Amen. O Lord. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Buster! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sir, malupok na. Na, ayan. Wali na kami. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Thank you so much for the cake. Okay lang daw, I will give you $1,000. Okay ka lang, Day. Tingnan mo lang ka muna ko sa Sulog ka, ano na naman para makakano. Bubuli. Sulod ang buli. Lain ang gito. sandig na sandig, balay ko sandig. Ang gulag siya. Sige, sige. Siya sandig na. Ika sulod. O sige, te, okay na. Sige, ko rin. Pwede pa di sigaw mo ako pong kosapon. Gamay lang ko pero tulan. I like the pendant here. Guys, I'm gonna get the oyster. So I found